social media. Y le pedimos que por favor compartan para que otros sean edificados. And we ask you to please share so that others can be edified. ¿Estamos listos? Are we ready? Yo creo que están dormidos. ¿Estamos listos? You ready? Amén. Amen. Y como siempre digo, yo le doy gracias a papá And I always say, I thank my Father que está sentado en el trono that is seated on the throne, y que decide todo lo que va a pasar en mi vida and He's receiving everything that's going to happen in my life en su tiempo perfecto, in His perfect timing, no en el mío. not in mine. Que me ha dado la oportunidad de compartir esta palabra con ustedes. And He has given me the opportunity to share this word with you. Y este mes estamos bajo la serie La obediencia, mi mejor adoración. And this month we've been speaking under the theme of obedience, my best worship. Y hemos tenido 3 series espectaculares. And we have had 3 spectacular weeks. Si se las perdieron, están grabadas, las pueden volver a ver. If you missed them, you can watch it through Facebook and you can see it again. Y la última predicó mi pastora, And the last one, Pastor Elisa preached it, nuestra pastora, our pastor, acerca de la obediencia de los hijos. regarding the obedience of the children. Entonces, mis amados hermanos, Therefore, my brothers and sisters, hoy tengo muchas preguntas. I have a lot of questions today. Hoy no hice paréntesis. I didn't do a parenthesis today. Usualmente cuando hago un paréntesis Usually when I do a parenthesis, es porque aclaro algo que ya hemos venido repitiendo, pero hay que aclararlo otra vez. it's because I want to clear something that we've been repeating and I want to just clear it up again. Pero hoy no hice, así que tengo muchas preguntas. Y la primera es en cuanto a la obediencia. But today I have a question, and the first one is regarding obedience. Primero es que hay una clave. First is that there is a key. Una clave, una A- key. A key Ujú, or a clue. A clue. un clue. ¿Y saben cuál es la clave para obedecer? And you know what is the key to obey? Pablo lo dice en la carta a los Filipenses. Paul says it in the letter of Philippians. La clave es que haya en nosotros The key is that it would be found in us, ese sentir de humillarnos para ser obedientes. that feeling of being humble in order to be obedient. Y humillarse significa aceptar nuestra condición. And to humble ourselves means to accept our condition, Es decir, is to say quién soy, who I am, qué hago what I'm doing, y qué haré and what I'm going to do en relación a lo que Dios dice in relation to what God says que debería ser y That- hacer. that what I should do and how I should do it. Amén. Amen. Esa es la obediencia. Por eso no podemos aparentar ser cristianos. That is what obedience is, and that's why we can't just appear to be a Christian. No se puede aparentar ser hijo o hija, se es o no es, ¿verdad? You can't just appear to be a son or a daughter. Either you are or you're not. Y como nueva criatura por naturaleza divina, And as a new creation by divine nature, como dice Efesios 5, like Ephesians 5 says, andamos como hijos. we walk as children. Y andar significa And to walk means vivir, to live, moverse, to move, actuar and to act, y existir. and to exist. Por ende, Therefore, nosotros como hijos we as the children of God, oímos la palabra de vida we hear the word of life y obramos en consecuencia. and we operate in consequences. Entonces la obediencia So obedience, surge de la gratitud por la gracia recibida. it comes from the gratitude because of the grace that we have received. La obediencia nos hace palpar Obedience makes us to really makes it very tangible for us que Dios es confiable y digno. that God is that we can confide in God and He is worthy. Y sobre todo garantiza la expresión de su gloria. And above all things, it guarantees the expression of His glory. ¿Y cómo así? But how is that? ¿Cuál es la expresión de su gloria? What is the expression of His glory? ¿Alguien lo sabe? Does someone know? Su Hijo. His Son.
Dios no ve otra cosa que no sea su Hijo en nosotros. God does not look at anything else but his son in us. Por ende, la obediencia Therefore, obedience, permite manifestarlo. it allows him to be manifested. Amén. Amen. Y voy a leer la palabra que sabemos que ya está bendecida. And I'm going to read the word that we know is already blessed. Yo uso la nueva traducción viviente. Primera de Juan 3:24 dice así: 1 John 3:24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. And it says, those who obey God's commandments remain in fellowship with him, and he with them. And we know he lives in us because the Spirit he gave us lives in us. Amén. Amen. Y hoy continuamos bajo el tema la obediencia para parecerme a Cristo. And today we continue with the theme of obedience in order to the appearance of looking like Christ. Dijimos anteriormente que oímos la palabra We said that we hear the word y obramos en consecuencia. and then we operate in consequence. ¿Están conmigo? La palabra es el evangelio, The word is the gospel, pero el evangelio but the gospel, no nos hace obedientes. it does not make us obedient. Más bien el evangelio nos pone en la cruz But the gospel will place us on the cross para que la obediencia se manifieste. so that obedience can be manifested. Porque la fuente de la obediencia Because the fountain of obedience no somos nosotros, is not us, es Él en nosotros. it's him in us. Por eso yo me hice otra pregunta. That's why I asked myself another question. ¿Cuándo es que nos cuesta obedecer? How much does it cost us to obey? ¿Cuándo es que nos cuesta obedecer? When is it that it will cost us to obey? ¿Cuándo? When? Cuando obramos con una mente individual, When we operate under an individual mindset egocéntrica, that's egocentrical. porque ese tipo de mente es de Adán. That kind of mindset is from Adam. Por eso debemos permitir That's why we must allow que el evangelio nos lleve a la cruz that the gospel would take us to the cross juntamente con Cristo, jointly with Christ, para entonces obrar con la mente de Él so that then we can operate with his mind corporativamente. corporately. ¿Y saben lo que eso significa? And you know what that means? Vamos a ponerlo en otras palabras, así me entienden un poquito mejor. Let's put it in some easier terms. Si la iglesia le pertenece a Dios, If the church belongs Yo. to God, tú le pertenece a Dios, if we belong to God, y Él es el cuerpo de Cristo, and we are the body of Christ, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, and the church is the body of y Christ, Cristo es su cabeza, and Christ is the head, ella debe expresarlo completamente. she must express him completely Es decir, en todo, hermanos. in everything. La iglesia debe expresar a Cristo en todo. The church should express Christ in everything. Por ende, Therefore, no podemos obedecer a medias. we can't obey just halfway, Porque la obediencia because obedience, va acompañada de la santidad de Dios. it is accompanied by the holiness of God. Y ninguna de las dos And neither one es algo que podamos negociar. they're non-negotiable. Es un estilo de vida It is a lifestyle el cual debemos elegir. that we should elect. Amén. Amen. Entonces, Therefore, ¿qué es lo contrario a la obediencia? what is contrary to obedience? La desobediencia, ¿no? Disobedience. Y creo que los motivos que nos llevan a desobedecer And I think that the reasons that lead us to disobey, son entre algunos los siguientes. it's one of these. Uno de ellos es no ser capaces de controlar el impulso. One is that you're not capable of controlling the impulse. Motivos que nos llevan a desobedecer. Reasons that lead us to disobey. La poca tolerancia a la frustración. Not enough tolerance to frustration.
Y en ocasiones confiamos en nuestra propia capacidad. And in occasion, we confide in our own capacity. Ahora lo vamos a ver por qué. And now we're going to see why. Imagínense ustedes, Imagine you, y no cuesta mucho imaginarlo porque afuera está bien caliente, and it's not going to take you too much to imagine because it's very hot outside. pero imagínense en esta situación, But imagine in this situation con mucho calor, with a lot of heat, con una sed increíble and you're very, very thirsty, y encima con personas que estén constantemente quejándose and on top of that, there are people that are constantly complaining, y hasta en tu contra. and they're against you. Estamos en esa situación, ¿ok? We're in that situation. Porque así le sucedió a Moisés. And that's what happened to Moses. Cuando el pueblo de Israel se levantó en su contra When the people of Israel arose against him, y le decían and they would say al pobre Moisés, to poor Moses, ojalá hubiéramos muerto. it would have been better for us to die. Moisés, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová Moses, why did you allow the congregation of the Lord? a este desierto para que muramos aquí? Why did you bring them to this desert so that we can die here? Moisés, ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto Moses, why did you make us leave Egypt? y nos trajiste a este terrible lugar? And you brought us to this terrible place. En esta tierra In this land, no hay grano, there's no grain, ni higos, there's no fruit, ni uvas, there's no grapes, ni granadas, there's no grain, ni agua para beber. there's no water to drink. Ahora ustedes imagínense Now imagine en su trabajo, at work, en su diario vivir. being in your daily life. Imagínense con sus compañeros de trabajo, Imagine with your coworkers hasta con los mismos familiares, and even with your family que se comportan de esa manera. that behave that way. Pero acuérdense, But remember, están cansados, they're tired, they're frustrados, frustrated, con sed. and they're thirsty. Mi otra pregunta sería, My other question would be, ¿cuál sería tu reacción? what would be your reaction? ¿Pensarías antes de Would you think before acting, actuar o hablar? before acting or speaking? Es más, se nos pasa por la mente que somos hijos de Dios It even goes through our minds that, yeah, we are children of God. antes de reaccionar. Does that go through your mind before reacting? ¿O se nos hace más fácil reaccionar Or is it easier to react a como estamos acostumbrados, to the way that we're accustomed to? prefiriendo herir Preferring to hurt antes que morir? before dying. Sí, porque cuando optamos por herir, Because when we go with the option of dying, tendemos a justificarnos. we tend to justify ourselves. Ah, fueron ellos. It was them. Y usualmente, después que herimos, And then after we hurt people, decimos como el Chavo del Ocho, and then we say, lo hice sin querer queriendo. I did it without really wanting to do it. Entonces, Therefore, ¿qué es lo contrario a la obediencia? so what is contrary to obedience? La desobediencia. Disobedience. Por eso falló Moisés. That's why Moses failed. No es que no tenía fe, It's not that he didn't have faith, porque sí la tenía. because yes, he did have it. Pero creo que el reclamo del pueblo, But I think that when the people were crying out las constantes quejas, and they were continually complaining, el pensamiento y el comportamiento inmaduro de ellos their immature way of being hizo que Moisés no confiara lo suficiente en it Dios. led Moses to a place of not trusting sufficiently the way of God. Y esto es lo que pasa. And this is what happened. Cuando no confiamos lo suficiente en Él, When we don't trust sufficiently in him, no podemos palpar que Dios es confiable y digno. we really cannot see that God truly is trustworthy. Por ende, no podemos demostrar su santidad. We will not be able then to demonstrate his holiness. ¿Están conmigo? You're with me? Fíjense, después de tantos reclamos de parte del pueblo de Israel, So after the complaining of the people of Israel, dice la palabra the word says que Moisés y Aarón fueron
a la entrada del tabernáculo. that Moses and Aaron, they went to the beginning or the opening of the entrance of the tabernacle. Y este es el primer punto que me gustaría que presten atención. And this is the first point. Ellos tuvieron que apartarse e ir a donde estaba Dios. They had to separate and go to where God was. Y allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. And in that place, the presence, the glorious presence of the Lord appeared to them. Y el Señor les dijo, And the Lord said, tú y Aarón, you and Moisés Aaron, y Aarón, Moses and Aaron, tomen la vara, take the rod, reúnan a toda la comunidad gather the whole community, en presencia de todo el pueblo. and in the presence of the entire town or people, ¿Dónde les dijo Dios? where did God say? Delante de todos, ¿verdad? Before all of them. Delante de todo el pueblo le dijo, háblale a la roca Before all of them, speak to the rock, y de ella brotará agua. and water will come out of it. Yo considero I consider que siempre van a haber situaciones that there will always be situations donde Dios va a permitir que seamos expuestos. that God will permit that we will be exposed. ¿Dónde? On what? Delante de todos. Before everyone. No aquí adentro. Not in here. Aquí es fácil demostrar templanza. It's very easy to show that your meekness here. Pero ¿saben algo? But you know something? La luz expone. The light will expose. Ahora bien, Now, dice la palabra the word says que Moisés hizo lo que se le dijo. that Moses did what was asked of him. Tomó la vara He took the rod del lugar donde se guardaba from the place that it was being kept en la presencia del Señor. in the presence of God. Fíjense, Moisés hasta ese momento So Moses, from up to that moment, estaba obedeciendo. he was obeying. Pero de escuchar la orden o mandato de Dios But when he heard the order or the commandment of God a cumplirlo, to fulfill it, hay un lazo. something happened in between. Y ese lazo o periodo And that period of time es donde seremos expuestos. is where we're going to be then exposed. No para destruirnos o avergonzarnos, Not to destroy us or to bring shame, porque Dios es amor. because God is love. Y debido a que todo el amor emana de And Dios, because all this love comes from God, en esos periodos during that lapse of time donde somos expuestos, where we are exposed, es que debemos desarrollar it's when we should develop la capacidad y el deseo de obedecer. the capacity and the desire to obey. ¿Seguimos? We continue. Dice que después que tomó la vara, And then it says that after he took the rod, él y Aarón him and Aaron, mandaron a llamar al pueblo then they called the people a reunirse frente a la roca. to gather together in front of the rock. Y Moisés les dijo, And Moses said, entre paréntesis hay un grito, gritó, Moisés les dijo gritando, and Moses, he said this while he was screaming, escuchen ustedes rebeldes, listen to me, rebellious people. ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Do we have to take water out of this rock? Vamos a parafrasear esa pregunta para tener un poquito más de claridad. Let's make it easier to understand. Es como que Moisés les está diciendo al pueblo, It's like if Moses was saying to the people, ¿acaso tengo que mostrarles una vez más lo que Dios puede hacer, rebeldes? do I really have to show you once again what God can do? ¿Y saben cuál sería la respuesta? And you know what the response would have been? Sí. Yes. Moisés tenía que demostrarlo a través de él, Moses had to demonstrate it through him, no del milagro en sí. not really through the miracle. Moisés tenía que demostrarle a través de él lo que Dios puede hacer. Moses had to demonstrate what God wanted to do, Porque el hecho de que brotara agua de la roca because the mere fact that water would flow from a rock, era el resultado de la palabra hablada, it would have been the result of the spoken word, del verbo. of the word.
Y el resultado, And the result, el efecto, the effect, nadie lo altera. no one can alter it. Cuando Dios habla, se cumple. When God speaks, it is done. Amén. Amen. Y aquí hay otro punto clave donde falla Moisés en la obediencia. And here is another point where Moses fails in obedience. Yo me pregunté, And I asked myself, ¿por qué Moisés abrió espacio de preguntarle al pueblo? why did Moses open up that question to the people? Si él ya sabía que la roca les daría agua. He already knew that that the rock was going to flow water. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? How many times do we do the same thing? Sabiendo que tenemos la victoria, Knowing that we have the victory, en ese tiempo de exposición, in that moment of exposition, exponemos y manifestamos todo lo contrario. we manifest or we display the contrary. Por eso también me pregunto, That's why I also ask, ¿será que Moisés dejó que el cansancio y la frustración was it that Moses allowed his frustration, and because he was tired, de los demás lo influenciara? and that's why he allowed everyone to influence him? ¿Será que Moisés dejó que el cansancio y la frustración de los demás lo influenciara? Was it that he allowed the tiredness and the frustration of the people to lead him to this? Porque Moisés no solo venía saliendo de la presencia del Señor, Because Moses, not only did he come out of the presence of God, sino que llevaba en sus manos el instrumento but he also carried in his hand the instrument con el cual se usaría para el milagro. that he was going to use for the miracle. Yo no sé ustedes si lo pueden ver con esta claridad, I don't know if you can see it clearly, pero en el camino a la obediencia, but on the way to obedience, tanto la persona, el vaso, el odre, the person or the vessel, como ustedes lo quieran llamar, however you want to call it, son un complemento it's a complement para manifestar nuestra semejanza a Dios. to manifest our similarity to God. Hermanos, presenciar la gloria de Dios To see the glory of God, no nos conduce a la obediencia. it does not conduce us to obedience. Tampoco estar presente en un servicio te hace cristiano. Or being present in a service, it doesn't make you a Christian. Dios es uno God is one, y sus atributos and his attributes, no se pueden separar. they cannot be separated. No podemos separar la obediencia de la adoración We cannot separate obedience from worship ni de la santidad. nor from holiness. Son un conjunto que complementan a Dios. They go together and they complement God. Amén. Amen. Dice la palabra que enseguida Moisés levantó su mano So the word also says that Moses quickly, he rose up his hand y golpeó la roca 2 veces con la vara. and he hit the rock 2 times. Y adivinen qué, And you know what happened? el agua brotó a chorros. Water did flow from the rock. Finalmente, Finally, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, the Lord said to Aaron and to Moses, no lo dije yo, lo dijo el Señor, it wasn't me, the Lord said it, puesto que no confiaron lo suficiente en mí because you did not trust in me sufficiently para demostrar mi santidad a los israelitas, to demonstrate my holiness to the Israelites, ustedes you no los llevarán a la tierra que les doy. will not lead them to the land that I am giving them. Consecuencias The consequences de la desobediencia. for disobedience. La obediencia se manifiesta primero en nuestros pensamientos, Obedience is first manifested in our thoughts, emociones, emotions, palabras in the way we speak, y luego acciones. and then in our actions. Debemos siempre buscar la pureza We should always look for the purity y la consagración a Dios. and the consecration unto God. Muchas veces optamos lo contrario, hermanos. Many times we choose the contrary. Moisés optó por golpear, Moses, he decided to hit herir la roca. the rock. ¿Cuántas veces escogemos herir a nuestra roca que es Cristo? How many times do we prefer or we opt to hit the rock, which is Christ?
antes de demostrar la semejanza a Dios. instead of demonstrating the likeness that we have unto God. Amén. Amen. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? So what is today's theme? La obediencia para parecerme a Cristo. Obedience in order so that I can look like Christ. Pero tuve que mostrarles primero la desobediencia But I had to demonstrate first disobedience y los factores que nos llevan a desobedecer and the factors that lead us to disobey, y también las consecuencias and also consequences, para ahora poder afirmarnos so that now we can be affirmed en esa obediencia que nos hace parecernos a nuestro Cristo. in that obedience that allows us to be like Christ. ¿Cuántos están dispuestos a ser afirmados? How many want to be affirmed? Amén. Amen. Algo que Moisés no tenía a su favor, si lo puedo decir, Something that Moses did not have in his favor, es que él tenía que ir a la presencia de Dios. it's that he had to go to the presence of God. Tenía que apartarse para llegar al tabernáculo. He had to separate himself from the people and then go to the tabernacle. En cambio, nosotros But we somos el tabernáculo. are the tabernacle. En nosotros opera la naturaleza nueva. The new nature operates in us. La nueva naturaleza The new nature, es nueva, it's new. no es arreglada It's not fixed. y es después de la cruz. And it's after the cross. Entonces, para que el Padre se lleve la gloria, So in order for the Father to receive all the glory, debemos manifestar al Hijo. we have to manifest the Son. Pensemos, So let's think. ¿cuántas veces How many times en una situación difícil, antes de reaccionar, in a difficult situation before reacting, le damos la oportunidad al Espíritu Santo we give the Holy Spirit the opportunity que filtre todo that he would filter everything, lo que va a expresar este tabernáculo? everything that this tabernacle is about to express? Hermanos, la diferencia entre de Moisés y Aarón, And the difference between Moses and Aaron, a diferencia de Moisés y Aarón, it is in the difference of Moses and Aaron, nosotros habitamos en su presencia. we abide in his presence. La palabra dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, The word says, look at how much love the Father loves us with, que nos llama que sus hijos. that he calls us his sons and daughters. Y eso es lo que somos. And that is what we are. Un hijo en lo natural, A natural son or daughter, donde quiera que vaya, wherever they go, siempre es reconocido como hijo de. they will always be recognized as the son of. Si ustedes ven a mis hijos, dicen, oh, sí, ese es hijo de André y Mario, ¿verdad? You see my children, you'll say, oh, those are Andrea and Mario's kids. Entonces, al estar expuestos, So being exposed, el compromiso de nuestra identidad, the commitment of our identity el discernimiento and discernment y la visión en lo espiritual and the vision in the spiritual things es lo que debemos reflejar por amor al Padre. is what we should be reflecting for the love of the Father. Y eso nos compromete a manifestar nuestra semejanza a Él. And that is why we should manifest our likeness to him. Amén. Amen. Dios se deleita en la expresión de su Hijo, The God, he is delighted in the expression of his son. que solamente se expresa en la obediencia. And he is only expressed in obedience. ¿Y saben por qué? And you know why? Porque el Hijo en lo único que piensa Because the son, in the only thing that he thinks of, es en hacer la voluntad del Padre. is doing the will of the Father. La palabra hebrea para obedecer es shama, The Hebrew word for obedience is shamak, que significa oír con inteligencia. and it means to listen with intelligence. Por eso nosotros, por gracia, That's why we, by grace, tenemos la mente de Cristo. we have the mind of Christ. Y al oír, And as we hear, actuamos con prudencia e inteligencia. we act with prudence and with intelligence. Ese es el tipo de obediencia, That is the kind of obedience el que se debe aprender. that must be learned.
y por ende es el estilo de vida que agrada a Dios. And it is the lifestyle that pleases God. Porque la gracia Because grace, no significa que podemos decir y hacer lo que se nos da la gana. it doesn't mean that we can do or say whatever we want to. Gálatas lo presenta de una manera simple. In Galatians, it is presented in a very simple way. Cuando dice que hemos sido llamados When it says that we have been called a vivir en libertad, to live in liberty, pero no debemos usar esa libertad but we should not use that liberty para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. to satisfy the desires of the sinful nature. ¿Están conmigo? Are you with me? La obediencia hace Obedience makes que los que pertenecen a Cristo Jesús that those that belong to Christ Jesus, claven en la cruz las pasiones that they would crucify their passions y los deseos adámicos. and all those Adamic desires. Por esa razón era necesaria la cruz. And for that reason, that's why the cross was necessary. Fíjense, Filipenses 2:8 dice así: Philippians 2:8 says, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. No evitemos la cruz. Let's not avoid the cross. La verdadera santidad nos lleva por inercia a la obediencia. True holiness takes us to obedience. ¿Saben por qué? You know why? Porque nos hace decir que no a lo que queremos, Because it makes us say no to the things that we want, a lo que nos gusta the things that we like, y hasta algo que parece bueno. and even to those things that appear to be good. Pero en realidad eso que parece bueno But in reality, that thing that appears to be good, puede dañar la vida que portamos. it can hurt the life that we carry. Por obediencia debemos dejar que el Espíritu Santo And because of obedience, we should allow the Holy Spirit nos guíe en la vida that He would guide us in life para así parecernos más y más a Cristo. so that we can look more and more like Christ. Amén. Amen. Nosotros tenemos la ventaja maravillosa We have a great advantage, que el Espíritu Santo habita en nosotros. and it is that the Holy Spirit abides in us. Algo que antes de la cruz no tenían. And it's something that before the cross, the people did not have that. Dice la palabra que si seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa, And the word says that if we follow the desires of the sinful nature, los deseos son más que claros. desires are just very clear. Los resultados son más que claros. The results are clear. Hay muchos, pero yo me voy a enfocar en uno. There are many, but I'm going to focus in one. Uno de ellos es el arrebato de furia, One is enojarse mucho. fury. It's fury. Si seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa, If we follow the desires of the sinful nature, el resultado, the results, uno de ellos es one of them is, el arrebato de furia. it is being overtaken by fury. ¿Tú quieres obedecer para parecerte a Cristo? You want to obey to look like Christ? Crucifica tus arrebatos. Then crucify your fury, ¡Auch! your takeover. No se crean. A mí me tocó primero. And that happened to me. Sí, porque ¿qué le pasó a Moisés? Because what happened to Moses? Se arrebató He had a tantrum y golpeó la roca. and he hit the rock. Desobedeció el mandato de Dios. He disobeyed the command of God. Por eso es tan importante no solo ser usados por Dios, That's why it's important to not just be used by God, sino también ser aprobado por Dios. but also to be approved by God. ¿Acaso Moisés no fue usado? Wasn't Moses being used? Claro que sí. Yeah. Ahora bien, ¿fue aprobado por Dios? But was he approved by God? No. No.
Por eso no llevó a los israelitas a la tierra que les dio. That's why he did not take the people into the promised land. La obediencia después de la cruz Obedience after the cross tiene que ver con cuidar la vida que portamos. has to do with taking care of the life that we carry. Ya no es acerca de ti o de mí It is no longer about you or I si actuamos mal. if we act wrong. La realidad es The reality is, que estamos entristeciendo al Espíritu Santo. it is that we are making the Holy Spirit sad. Entonces no podemos dar testimonio de que somos hijos de Dios And we will not be able to give testimony that we are sons and daughters of God cuando nos arrebatamos. when we have one of those tantrums. La palabra dice que no dejes que el sol se ponga sobre tu cabeza. The word says, don't let the sun go over your head. Por esa razón estamos aquí, hermanos, That's why we're here, para ser afirmados, to be affirmed, para ser exhortados en la obediencia que nos lleva a parecernos a Cristo. to be exhorted in that obedience that leads us to look more like Christ. Así que no te desanimes, So don't be disencouraged. no te desanimes. Don't be dismayed. Pablo lo dijo sabia y claramente. Paul said it in a very wise way. No lo he logrado, I have not reached it. no he alcanzado la perfección. I haven't reached perfection yet. Diga conmigo, And say with me, pero sigo adelante. but I continue moving forward. ¿Cuántos están dispuestos a seguir adelante? How many will continue forward? Es un proceso continuo It is a continual process en el cual somos transformados a su imagen. that we are then transformed into his image. Y a medida que permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, And as we allow the Holy Spirit to work in us, aprendemos obediencia we then learn obedience y a vivir de acuerdo a los principios and to live according to the principles y valores que emana de su santidad. and the values that come from his holiness. Amén. Amen. Segunda de Corintios 3:18 dice así: 2 Corinthians 3:18 says, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. amen. And it says, so all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is Spirit, makes us more and more like him as we are changed into his glorious image. ¿Cuántos saben que tenemos el privilegio de que nuestro velo How many know that we have the privilege that the veil ha sido quitado? has been removed? No solo para ver, sino para reflejar su gloria, hermanos. Not just so that we can see, but also to reflect his glory. Esto es pesado, poderoso. And this is very powerful. It has weight. Yo de verdad oro en esta mañana para que haya un quebrantamiento en nosotros, I truly pray that in this morning that there would be a brokenness inside of us de querer anhelar y aprender a obedecer. and that we would desire to learn and to grow, Donde todo lo llevamos a la cruz where we can take everything to the cross para vivir el gozo de la victoria. to live the joy of the victory. Y con esto cierro. And with this, I end. Aprender obediencia To learn obedience, es desarrollar la plenitud de la vida del Señor it's to develop the fullness of the life of the Lord en nosotros. in us. Dijimos al comienzo que no podemos obedecer a medias, I said in the beginning that we can't obey halfway porque la obediencia because obedience va acompañada de la santidad de Dios. it goes hand in hand with the holiness of God. Y eso nos lleva a callar And that will lead us to be quiet para ser prudentes, in order to be prudent, a no opinar to not to give an opinion, si no edifica, but if it does not edify, a no contestar to not answer si no son con palabras de sabiduría e inteligencia. if it is not with intelligent, wise words.
y a no reaccionar and to not react si vamos a dañar la vida que portamos. if we're going to hurt the life that we carry. Amén. Amen. Pónganse de pie, por favor. Please stand. Gracias, Señor, por esta palabra. Thank you, Lord, for this word. Señor, yo oro para que seas tú ministrando, Señor. I pray that it would be you ministering, Así como tú lo hiciste conmigo, que me exhortaste just like you did it with me, that you exhorted me a lo que significa obedecer a tus mandatos. to what obeying to your commands means. Y en ese proceso donde somos expuestos And in that process where we are exposed delante de todos before all para manifestar tu maravillosa gloria. to manifest your marvelous glory. Santo Padre, en esta mañana, This morning, Holy Father, obra, Señor. work, Lord. Espíritu Santo, Holy Spirit, guíanos para obedecerte en todo lo que digamos y hagamos. guide us so that we can obey you in everything that we do and say. Sabe, mientras que yo estudiaba, You know, as I was studying this, escuché varias personas. I heard many people, Yo dije, déjeme escuchar a ver qué dicen acerca de la obediencia. and I was listening, and I said, well, let me see what they're saying about obedience. Y dos o tres dijeron, la obediencia abre puertas. And a few of them said that obedience opens doors. Yo no estoy de acuerdo. I am not in agreement. Porque si yo estoy sentada juntamente en lugares celestiales con mi Cristo, Because if I am seated in heavenly places with Christ, ¿qué puerta está cerrada? what door is then closed? Tenemos las puertas abiertas. We have the doors open Donde quiera que vayamos, wherever we go. las puertas están abiertas. The doors are open. Supónganse, ustedes aplican por un trabajo, So let's suppose you're applying for a job, 2 o 3 trabajos aplican, for a couple of jobs, y Dios permite que se abran 3 puertas. and God allows for 3 doors to open. Entonces la obediencia So then obedience me hace ver cuál es el trabajo que yo voy a tomar, will allow me to see which is the right job that I'm going to choose. cuál es la relación por la cual yo me voy a enfocar, Where is the relation that I am going to focus on? cómo yo voy a reaccionar. How am I going to react? Eso es lo que hace la obediencia, guiada por el Espíritu, me ancla al propósito eterno. That is what obedience does. Guided by the Holy Spirit, it Las- will anchor me into the eternal purpose. Las puertas están abiertas. The doors are open. Solo hay que alinearse y hacer lo que Dios dice que hagamos. We just have to align ourselves and do what God Dios- is asking. Dios no ve a Andrea, Dios ve a su hijo en Andrea. God is not seeing Andrea, He's seeing Y- His son in Andrea. Y eso es lo que debemos continuar haciendo, reflejando a su hijo. And that's what we have to continually do, reflect His son. Amén. Amen. Si alguien necesita oración, If someone needs prayer, aquí estamos. we're here. Es no solamente para alinearnos a tu obediencia, Señor, And it is not only that we would be aligned to obedience, sino porque tú conoces a tus hijos. but because you know your sons and daughters. Tú conoces la necesidad de ellos, Señor. You know their needs. Tú sabes lo que ellos, cómo llegaron aquí You know how they got here y cómo tú puedes obrar and how you can work para consolarlos, to comfort them para que haya una transformación en ellos, so that a transformation would occur in them, para que tu espíritu comience a obrar en tus hijos. so that your spirit would start to work in your sons and daughters. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por esta mañana. Thank you for this morning. Gracias porque en ti había un propósito. Thank you because in you there was a purpose. Siempre lo ha habido. Es un propósito. There has always been a purpose. Y en esta mañana And in this morning, te hemos dado toda la honra y toda la gloria a ti. we have given you all the honor and all the glory. Gracias por guiarnos. Thank you for guiding Gracias us. por quitarnos el velo Thank you for removing the veil y por darnos el privilegio and for giving us the privilege de vivir en ti. of living in you. Amén. Amen.